Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak Amin. Masuklah, Min. Masuklah. Ya, Cak. Jadi, Cak. Duduklah, Min. Tumben Wak Ang mah pagi-pagi lah tibu. Kabar tu, Min? Begini, Cak. Semalam saya dipanggil Pak Jokowi, Cak. Rancak tu mah. Tapi saya tidak mau, Cak. Indak nio, bodoh bana Wak Ang mah. Ikulah jale kesempatan narancak. Wak Ang tulak. Yo bana-bana pakak Wak Ang tu mah. Wak aku ndak nio Wak. Jelas lah, Cak. Aku tak mau dipanggil Pak Jokowi. Karena nama aku Kamin, bukan Pak Jokowi, Cak. Oh, baik tu. Bana juwo Wak Ang mah. Kalera.